Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Lajalikelaw ani lamenkelaw aw danse anga kumaso konnal la farnya waleo anga go konnal la ale ko be ka ceya ni wati na anga jamana yɛrɛ kɔnɔ ali ka sɔrɔ cɛsiri bɛ ka kɛ walasa ka dansigi nin ko la an b'a la kɔrɔsi cɛw musow fo ka taa se denmisɛnw ma a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ bɛɛ lajɛlen kan o bɛɛ na ta min bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma da bɛ se o ma ka cɛya san 2 tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la muso 3 olu bɔnɛla u ni la ka fɔ ka sababu kɛ u yɛrɛ furucɛw olu ka waleya yɛrɛ ye min ye musow lafasalitɔnw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati la fo ka wulikajɔ kɛ nin ko yɛrɛ la yala an ka gaw kɔnɔna la farinya wale ninnu mun de bɛ na ni a ye yala nin ko yɛrɛ a bɛ tali ka an ka furu olu jujɔn yɛrɛ de la wa fura jɔn bɛ se ka sɔrɔ nin ko la walasa ka ninnu walawala an ye wele bila Isa Kawu Jim ma ale ye chargé de communication et haut conseil islamique la i ni ɲatuma. Bismillah. Ben Cherif Diabaté ale ye communicateur traditionnel ye an bɛ min wele ko Recotrad ale bɛ o la hinɛ la. An b'a n'o la. Madame Boire Bintu Fune Samake k'a fɔ Wildafu ni o ye baɲumankɛ tɔn ye ka ɲɛsin musolakaw olu ma k'a fɔ ale ye o ɲɛmaa ye hinɛ la. Nse. Nin waati la an tɛna nin kuma yɛrɛ ale bila ka cɛya nin waati yɛrɛ kɔnɔna la. Le grand dialogue. Madame Boire an b'a fɔ min ma violence conjugale yala an bɛ se ka perepere-latigɛ jɔn sɔrɔ a kan mun fɛn de bɛ wele ko violence conjugale. Ayiwa sani n ka da don kuma la n bɛ an lamɛnlaw ni an lamɛnbagaw bɛɛ fo ka studio Tamani mɔgɔw yɛrɛ fo olu min y'an wele ka ni baro in kɛnɛ sigi donc i yɛrɛ y'a fɔ ko dantɛmɛwale minnu bɛ ta ka adamadenw sɛgɛrɛ du kɔnɔ an bɛ se ka a fɔ olu ma ko olu ye violence conjugale ye parce que a bɛ kɛ furu hukumu de kɔnɔ donc ni dantɛmɛwale taara ka mɔgɔ sɛgɛrɛ a bɛ se ka taa ka cɛ sɛgɛrɛ a bɛ se ka taa ka muso sɛgɛrɛ a bɛ se ka taa ka denmisɛnnin sɛgɛrɛ furu hukumu kɔnɔ an b'a fɔ olu ma k'olu ye violence conjugale ye an bɛ se ka min fɔ o y'o ye. Ben Cherif Diabaté yala farankan dɔ bɛ e fɛ ka ɲɛsin nin perepere-latigɛ ma. Bon, n'i ko déjà ko bamanankan n'i ko dan tɛmɛ e bɛ baara kɛ n'i ka kan ye dan dɔ de bɛ yen n'o dan o tɛmɛna o bɛ kɛ tɔɔrɔ ye mun de bɛ na ni o tɔɔrɔ ye an bɛna hakilinaw falen o de kan an bɛna hakilinaw falen o kan. Isa Kawu Jim k'a fɔ aw ye diinɛ dunkew ye nin waati yɛrɛ kɔnɔna la ko dan o de tɛmɛna yala furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ dan de bɛ yen nɔ min bɛ se ka tɛmɛ wa yala violence conjugale ko in yɛrɛ k'a fɔ diinɛ ta sira fɛ a bɛ se ka faamuya ni nin fɔcogo in fana ye wa. Bismillah rahman rahim Allahumma salli ala rasulillah an bɛ ala tanu ka ala barikada ka lamɛnli kɛ jɛkulu ani studio Tamani ka bɛɛ lajɛlen fo bon hakili la ni kuma kɔrɔ la définition kuma kɔrɔ n'o de b'a fɛ ka ɲini o ye kanko sariya de ye nka ni awa baara yɛrɛ waleyali a bɛ bila minɛn min kɔnɔ hakili la danfara bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɔrɔ ye min ye kɔni bɛɛ b'a dɔn diinɛ fara danbe ɲuman kan min ye ka hadamadenw tɔɲɔ u ka hakɛ la silamɛya o diinɛ tɔw o fɛn o fɛn sigilen don hadamadenya hakɛw tangali kan bɛɛ lajɛlen b'o kɔn an b'a jigi k'a fɔ a faamuya cogo la sɔsɔli t'a la nka a bɛna sira minnu fɛ ani a bɛ waleya cogo minnu na an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ olu babu de la. Tabarikala. Madame Boire nin waati kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔna la fɔcogo camanw bɛ mɛn an fɛ anw da sera violence conjugale ma an bɛ violence basée sur le genre an bɛ o ko mɛn violence faite aux femmes an b'o ko mɛn yala e bɛ se ka perepere-latigɛ jɔn di an ma walasa an ka se ka to an ka nin sigikafɔ hukumu kɔnɔna la. Ayiwa n bɛ se ka perepere-latigɛ min di i ma k'a fɔ nin fɛn saba kan k'a fɔ violence conjugale n y'a fɔ n ko olu ye dantɛmɛwalew ye min bɛ kɛ furu hukumu kɔnɔna la ayiwa violence basée sur le genre o fana ye dantɛmɛwalew ye dantɛmɛwale min bɛ ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ k'a da i ka cɛya yɔrɔ kan ou bien i ka musoya yɔrɔ kan o y'o ye
nka violence faite aux femmes o ye dantɛmɛ walew ye dantɛmɛ wale minnu n'a bɛ ta ka musow de sɛgɛrɛ u ka musoya kɔnɔna la. ni fan bɛɛ mɔgɔ kɔni bɛ se aw ma an ka faamuyali la yala kun jɔnw bɛ sɔrɔ a la ka caya yala mun de bɛ na ni a ye. ayiwa an y'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ na ni a ye a kunba caman o ye ɲɔgɔn faamubaliya ye. ɲɔgɔn faamubaliya ka da mun kan parce que n'i y'a mɛn ko furu a bɛ kɛ du fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ adamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ kabila yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka o furu kɔnɔna la jɔn de bɛ bɔ a sigiyɔrɔ la ka taa jɔn sɔrɔ cɛ de bɛ na muso ɲini o ye fɔlɔ ye nka filanan muso de bɛ bɔ a faso la ka taa cɛ faso la ayiwa kuma dɔw la furu ninnu bɛ kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ fila ninnu u ka duw kɔnɔna n'u ka kabilaw kɔnɔna u ka tabiyaw n'u ka diinɛw n'u ka laadalakow olu tɛ kelen ye ayiwa ni e bɔra i lamɔyɔrɔ la ka taa yen ni i ma se ka i bɛrɛ bɛn n bɛ o fana fɔ o tabiyaw ma i taara yɔrɔ kura min na o bɛ na ni ɲɔgɔn faamubaliya ye kɛlɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ dantɛmɛ wale yɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ n'o o fana bɔra la an y'a ye bi k'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ an ka laadaw ani an ka tabiyaw ani an ka sariya yɛrɛ o kɛlen don k'a fɔ ko cɛ ale ye dutigi ye ko wa du musaka fanba o bɛ cɛ kan ayiwa don o don a di o tɛ ku maa si la ni alakira yɛrɛ ni ala tɛ o tɛ ku maa si la ayiwa ni fɛn tɛ cɛ bolo waati min a kuma ka ca parce que bɛɛ ɲɛdon yɔrɔ y'ale de ye ni faamuyali mana k'a fɔ an k'an bolo fara karisa kan k'a dɛmɛ a mankan ka ca kuma dɔw la du kɔnɔ parce que an bɛ an ka lamɔ cogoya la an b'a fɔ cɛ de kan k'i jɔ n'a ka du ye o bɛ muso caman kunna k'a fɔ olu ta tɛ du musaka ta la cɛ de bɛ musaka ta an dun b'a dɔn bi k'a fɔ du n'a fɔra ko cɛ ani muso de don an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka du ta nka ni fɛn tɛ mɔgɔ min bolo o kuma ka ca o fana bɛ se ka na ni dantɛmɛwale ninnu ye mɛ an y'a ye fana k'a fɔ fɛn dɔ donna an ka duw kɔnɔ an ka furuw kɔnɔ o ye ɲɛnaminifɛnko ye dulɔ b'o la dɔrɔgu b'o la wa fɛn caman fana b'o la ni cɛ kɛra o fɛnw tabaga ye kuma dɔw la ni dantɛmɛwale ninnu bɛ na k'a sɔrɔ a bɛ o fɛnw kɔlɔlɔ bolo ayiwa o yɛrɛ o ka jugu n'a bɛɛ parce que baasi bɛ se ka bɔ a la k'a sɔrɔ hali a tigi ma bɔ a kalama donc ne kɔni ɲɛna n ye n da maga kumabaw la minnu bɛ se ka na ni dantɛmɛwale ninnu ye an ka duw kɔnɔ. Isa Kawjim yala diinɛ ka faamuya cogo la yala mun ni mun de bɛ na ni fariɲawale ninnu ye an ka gaw kɔnɔna la. Bon ala k'an bɛ sɔrɔ ma yɔrɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko kuma faamuya cogo la a n'a tafsiri n'o ye a walawalali an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka fɔ tɔɔrɔ ko don nka nasiraw fɛ an bɛ fɔ ɲɔgɔn ko la parce que an bɛ jamana min kɔnɔ an y'a ye bɛɛ sɔnna k'a fɔ an y'an ka sira ɲumanw bila an y'o bila an nana biri fɛn min kɔfɛ o de ye kuma kura min bɛ awa sisan musow bolo ni a hakilila n'a fɔ tubabukan na k'a fɔ c'est pas une autonomie de pensée olu yɛrɛ ka hakilila tɛ a bɔ sira dɔw de fɛ mɔgɔ dɔw de b'a musaka bɔ mɔgɔ dɔw de nana n'a concept ye mɔgɔ dɔw de nana n'a faamuya ye olu yɛrɛ wulila ka jɔ n'o ye k'u bɛ musow ka hakɛ ɲini donc n'a ɲinina o sira fɛ a ɲɛ tɛ sɔrɔ a la komi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi a fɔra ko yamaruya bɛ bɛɛ bolo bɛɛ k'i hakilila lafasa bɛɛ k'i hakilila fɔ nafa dɔw b'a la nka bɛɛ b'a kɛ i ka jamana taabolobaw kan n'a bɛ fɔ valeur sociétale tubabukan na bon ne tɛ bamanankan maîtriser kosɛbɛ mais n b'a jigin a faamuyara bon ale n balimamuso ye nasira minnu fɔ ka fɔ ko misaliya la n bɛ a kuma ta ni o ye silamɛya la cɛ de bɛ jɔ ni a ka du ye bon an y'a ye kuma dɔw bɛ ka na ko autonomisation des femmes autonomisation in n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ na hakilila dɔw de kɛlɛ a bɛ na jɔyɔrɔ dɔw de kɛlɛ a bɛ na ni hakilila dɔw de ka cɛ fɛgɛya du kɔnɔ k'a jira k'a fɔ n'i y'a ye tɔɔrɔ bɛ musow kan ko parce que k'u tɛ sɔrɔ de kɛ bon kuma tɛ tiɲɛ ye o
parce que an b'an ka diinɛ dɔn an b'an ka danbe dɔn an b'an ka jamana dɔn n'an bɛ taa silamɛya tariku la alakira alayhi salatu wasalam o min ni i ye silamɛ i ka référence ye o ye a ma fɔ bɛɛ ka référence ka ko ye mais anw ka référence y'o ye o furumuso tun ye mɔgɔ fɔlɔ min n'o y'an ba Kadija o tun ye nafolotigi de ye o tun bɛ jago de kɛ o yɛrɛ tun bɛ alakira dɛmɛ n'a ka nafolo ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wajibi ye donc o b'a yira silamɛya ma muso bali ka fɛn ɲini silamɛya ma muso bali ka fɛn sɔrɔ mais silamɛya ye cɛ kɛ dutigi ye kun min na o ye babu ka jan mais an b'a koron pour que mɔgɔ tɔw ka se ka kuma silamɛya ye n'i ye cɛ ta k'a lajɛ cɛ jɔyɔrɔ la dutigiya la n'a bɔra dutigiya la a bɛna kɛ mun ye a bɛna kɛ den ye n'a bɔra den na a bɛ kɛ balimakɛ ye misaliya la n'i ye muso furu ka na n'a ye du kɔnɔ i muso tɛ wa n'aw ye den sɔrɔ ni fa in nana sa denkɛ bɛna jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na a bɛna jɔ a ba kɔrɔ o tɛ ni ba tɛ yen ni dɔgɔmusow bɛ yen cɛ bɛ jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na a bɛ jɔ balimakɛya la mais muso n'a furula a bɛ taa du min kɔnɔ ale bɛ taa yen nɔ a bɛ taa don du wɛrɛ kɔnɔ mais a bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ o dutigi ye ba yan fan fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ cɛ min bɛ yen nɔ hali ni muso furu sara a bɛ segin ka na a fa ka du kɔnɔ fa de bɛ jɔ ni a musaka ye ni fa tɛ yen balimakɛ bɛ jɔ ni a musaka ye muso bɛ lahala o lahala silamɛya kɔnɔ donni t'a kun mais ni mɔgɔ ma baara kɛ ni silamɛya ye o tɛ silamɛya nɔ ye dɛ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ a fɔra ko jamana ye laïki ye ko ka tubabuw ka sariya kisɛw ani tubabuw ka hakililaw ko ka jamana mara n'o ye n'i ko i bɛ jamana mara n'o ye ka sɔrɔ jamana yɛrɛ laada a ye n'an ye diinɛ bɔ an ka fɔlɔ laadaw ani silamɛya min nana olu bɛɛ lajɛlen ni tubabuw ka laadaw bɛ ɲɔgɔn fɔn ɲɔgɔn o genre min dalen filɛ kuma kisɛ kura de don a nana tilegan fɛ an bɛɛ ɲɛna donc o b'a yira k'a fɔ hakilila minnu b'a kɔrɔ silamɛya b'a kiru nka anw b'a kiru ka sɔrɔ violence tɛ argument à l'appui donc u bɛ na ni hakili min n'o ye autonomisation des femmes ye o tɛ ko kura ye k'a fɔ musow ka se ka fɛn sɔrɔ u ka yiriwa mais u bɛ na n'a ye ni hakilila min ye a laɲini de k'an ka danbew an'an ka diinɛ ka kɛlɛ ka musow ka jɔyɔrɔ dɔ d'u ma min b'u bɔ danbe ni diinɛ kɔnɔ. tabarikala Ben Cherif Jabate aw bɛ an ka laada kow ka fɔ olu kɔni dunke aw ye yala kun jɔ bɛ na ni farinya walew ye an ka gaw kɔnɔna la laadala faamuyali la. e ye présentation kɛ e yɛrɛ m'i présenter an na dɛ. ne tɔgɔ ye Aliyu Sidibe. o tun y'a jɛ Aliyu Sidibe. i ka kuma ninnu ka ɲi i y'an wele k'an sigi nin na n bɛna hakilina fɔ nin yɔrɔnin na ka Bintu Funɛ fo ka monsieur Jim fo u ka hakilina u ye minnu fɔ ne ɲɛ olu fana bɛɛ ka ɲi nka yanni an ka se kuma laban yɔrɔ n b'a daminɛ o yɔrɔ dɔ ma n b'a ɲini aw fɛ studio Tamani aw ka nin yɛlɛma k'a la boɲɛ an b'u ɲini aw fɛ Ala kosɔn an ka jamana yɛrɛ ninamaya kosɔn walasa nin ka se ka kɛ un débat public k'a la boɲɛ k'a la wara an b'o ɲini aw fɛ tellement que c'est important maintenant i ka ɲininkali e tun ko ko a bɛna an ka gaw kɔnɔna la mun de bɛ na n'a ye non mun bɛ na n'a ye gaw kɔnɔ ne ka hakilina la n bɛ se ka fili denmisɛnnin kumaw don nka Aliyu ga kɔnɔna na i y'a question daminɛ o min ma diinɛ nana sɔrɔ an bɛ silamɛ diinɛ min nɔfɛ n'o b'an ka jamana kan u nana sɔrɔ yan'u ka na an ka jamana in kan o y'a sɔrɔ an ka fɛnw tun organiselen don ga kɔnɔna tigi bɛ ga la gatigi bɛ yen dutigi bɛ yen gatigi o kan ka mun kɛ o dɔnnen don a man kan ka min kɛ o dɔnnen don dutigi kan ka min kɛ o kun dɔnnen don n bɛ ka kuma fana fɛn fɛn fɔ Aliyu a b'a sɛnsɛn de parce que bi gɛlɛya dɔ b'an kan an ka maaw yan an ka jamana kan tubabukan fɔla ka ca nka tubabukan mɛnna man ca arabukan fɔla ka ca nka mɛnbaga man ca bamanankan fɔla ka ca nka mɛnbaga man ca olu bɛɛ ye gɛlɛya dɔ de y'an ka jamana in kan yan où on est à 90% analphabète k'a bɛn tubabukan sira ma ga kɔnɔ tigi bɛ ga la tigi bɛ du la tigi bɛ bɔlɔn na tigi bɛ kalanso la kalanso npogotigininw ka kalanso bɛ yen bilakoroninw ka kalanso tun bɛ yen bɔlɔn na tigi bɛ bɔlɔn na
tigi bɛ du la tigi bɛ gwa la mais n'i ko ko mun nana n'a ye yarɔ bi kumaw ka teli dɛ arajo la kuma miniti dɔ de bɛ ta ka d'aw ma maa tɛ ni don a t'i fa kuma rɔ ko ɲuman n'o tɛ nin ka bon lɛri kelen ma a ka di lɛri kelen ma a ka timi lɛri kelen ma a nafa ka bon lɛri kelen ma bi hami gɛlɛya o gɛlɛya bɛ n ka jamana in kɔnɔ a bɛ daminɛ nin yɔrɔ ninnu de ma n'an y'a walanwala k'an nɛn don a la laala ala ye maa ye a bɛ se ka fara an kan k'a min maa damadɔ ni na u bɛ na ni yɛlɛma ye o changement de comportement o bɛ se ka dulon aw ka nin débat in na an ka duw kɔnɔna na an ka gaw kɔnɔ ka na duw kɔnɔ n ye min f'i ye tigi tun bɛ kow la kɛcogo tun bɛ kow la furu tɛ kɛ ten den kun ye den ye a n'a fa n'a ba olu bɛ gawa kɔnɔ mais fa ni ba ni den olu bɛ du kɔnɔ bon taabolo dɔ de b'an ka du bɛɛ la du ko on est en train d'aller à la famille nucléaire duba bɛɛ bɛ ka ci dɔn ka na ni dun parce que sɔrɔ nana u nana ni yɛlɛma ye hakili yɛlɛma ye ka na ni farafarali ye bon donc an bɛɛ bɛ an maa naani bɛ duba kelen kɔnɔ sisan ne ye dɔɔni sɔrɔ ne b'a fɔ ko n bɛ taa Sonsoribugu hali n'an bɛ burusi kɔnɔ n bɛ fɔ ko n bɛ taa buguda de tigɛ buguda ko tɛ o i bɛ se ka i tilen kun minnu bɛ na ni farinya wale ninnu ye buwa kɔnɔna la n bɛ se an bɛ kumaw tigɛ de ka k'aw kɛ arajo la kuma ye nka nafa kɔni parce que kun min bɛ na n'a ye ladamu tɛ a sira kan bilen ladamu ye mun ye ka hadamaden dilan n ka nafa sɔrɔ a la i kɛra tubabu l'école la o i kɛra madarasa so la o i kɛra i ma don ni filasi la o adamaden an ka jamana ka ɲa kuma fɔlɔfɔlɔ ni ko fɔlɔfɔlɔ ni min ye fanga di Mali ma ka Mali tɔgɔ bɔ o kun ye nin yɔrɔ de hadamaden ko k'a dilan walasa an bɛ nafa sɔrɔ a la nafa sɔrɔ ye jumɛn ye gwa bɛ nafa sɔrɔ a la du ka nafa sɔrɔ a la jamana ka nafa sɔrɔ a la. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segi kana kumaso kɔnɔna la yan nɔ min ye farinya walew ye an ka gaw kɔnɔna la da bɛ o kunkanko kibaruya de la mɔgɔ welelenw Isa Kaw Jim chargé de communication min ye Haut Conseil islamique ale kɔnɔna la Ben Cherif Jabate ale ye communicateur traditionnel ye an bɛ tɔn min wele ko Recotrad Madame Boire Bintu Fune Samake k'a fɔ ale ye wilida fɔ o ɲɛmaaba ye ne yɛrɛ Aliou Sidibe walasa ka walawala dɔɔni ko la o tumana Ben Cherif Jabate dakuruɲɛ dakuruɲɛ damadɔ la Baalu n bɛ min f'i ye an nana bi an bɛ yɔrɔnin mun na gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ko minnu ji min bɔra ka yɔrɔ min fɔ ko minnu kun y'an ka danbe ye kunun ni olu ni fanga kun b'u la n'u kun ka ɲi o yɛlɛma minnu nana k'a fɔ ko an k'olu de bila k'u bila au profit de quoi o kura ma yira an na o kɔrɔlen min kun b'an bolo bon bi n'i y'o kuma fana fɔ surtout aw journalistes ni tubabukan kurafɔlaba ninnu a b'a fɔ ko non non les communicateurs an ka danbetigi ninnu jeliw wolu b'a fɛ tiɲɛ on peut plus retourner on n'a pas dit an m'a fɔ k'a fɔ ko an ka segin mais an ko de il faut faire recours à nos valeurs i ye fɛn o fɛn i ye diinɛ anw ta ɲɛ diinɛ dɔ de ye minnu bɛ silamɛ diinɛ fana na gɛlɛya dɔ b'olu fana bolo minnu y'a kalan yɛrɛ n'u b'a ɲɛdɔn ani minnu danna sabi la olu fana bɛ ɲɔgɔn na. Très bien. Nin waati kɔnɔna la an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ ko a bɛ sela yɔrɔ min de la a la ni bɔ de bɛ ɲini ka na caya san 2 kɔnɔna la an y'a ye furuɲɔgɔn gansan yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ furukɛ 3 olu ye u furumuso 3 olu ni bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la nin waati in na an ye ɲininkali tɛnku AGSS ale ka kumalase la ni o ye Jime Kante a ye min fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon, fagali ye latigɛw ye an bɛ se k'o fɔ parce que mɔgɔ o mɔgɔ sera k'i nɛni o bɛ se k'i bugɔ mɔgɔ o mɔgɔ sera k'i bugɔ o bɛ se k'i faga jama min bɛ yen ni tɛgɛ bɛ taa u tulo kɔrɔ ni o bɛ se ka k'u sata ye ni de ma bin dɔn n'o tɛ i ye bolo fara mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ se ka k'a sata ye donc ka se fagali ma a bɛɛ fana aw yɛrɛ hakili la k'a ka ca ka se niveau la a ka ca n'o bɛɛ ye
anw fɛ yan balimafuruw bɛ a la limaniya fuw bɛ furu ɲɔgɔn ma donc ni dɔw tora a violence sugu la a bɛ fɔ k'a fɔ ko an k'a datugu bɔ tɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen kalama donc ka se fagaliw ma et puis k'a tugu ɲɔgɔn na san laban in na anw bɛ se k'a fɔ ko sababu caman bɛ a la o de ko n'an ko k'an b'a kun fɔ lamɔniw b'a la mais minfɛnjugu yɛrɛ fana bɛ se ka k'a la a bɛ se ka kɛ dulɔkow ni dɔrɔgutaw ni sababu caman bɛ na ni a ye bon min bɛ se ka k'a fɔra ye o tɛ solution gɛlɛman yɛrɛ tɛ sariya ka labato dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko ka loi dɔw voter loi bɛ yen sariyaw bɛ yen an ka code pénal bɛ yen ni min ye ɲangili kɛ i ka taa ni ɲangili ye o ɲangili ka kɛ i kan a fɔra a banna n'o kɛra sisan belebeleba bɛ bɔ a la. Madame Boire an y'a ye k'a fɔ laban in kɔnɔ o kɛra fo jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ale yɛrɛ dagayɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la yala nin wale minnu bɔtɔ filɛ nin ye a farinya walew kɔnɔna la a b'a kun bɔ wa ayiwa ninnu minnu bɔlen filɛ nin ye n y'a ye k'a fɔ an ye kuma min lamɛn sisan ale ye caman fɔ n ko a waleyali jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔla la o kɛra i n'a fɔ a kɛra an ka jamana nimayɔrɔ la parce que fɔlɔ la an y'a ye a tun bɛ kɛ duw de kɔnɔ a bɛ kɛ fɛn na mais nin sen in na baarakɛyɔrɔ la ne ɲɛna o kɛra dantɛmɛwaleba de donc o b'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u kun kan ka kuma nin ko in na mais mɔgɔ si ma fɛn fɔ tubabu ka kumakɔrɔ dɔ bɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ min n'i ma fɛn fɔ c'est k'i jɛnen don n'a ye donc o ye koba de ye parce que sisan ni minnu bɛ jamana ɲɛfɛ n'u ma kojugu gosi ka bɔ jamana kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔw taabolo ye donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ ka da Kante ka kuma kan o ye nin yɔrɔ in ye. Très bien. Isakaw Jim diinɛ kɔni ale ye danw sigi danw ma kan ka sago nka yala nin bɛɛ lajɛlen n'a ta ka taa se nibɔ ma nin farinya wale ninnu a b'a kun bɔ wa. Bon, an y'o fɔ kuma daminɛ na mais i b'a dɔn nin kuma in tilayɔrɔ saba b'a la parce que an ka jamana gɛlɛya ye min ye mɔgɔ hakilila ko diinɛ kɔrɔ ye ka seli ka sun ka kuranɛ kalan ka kɔlɔsi b'i bolo i ye karamɔgɔ i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye donc min ye les autres aspects de la vie k'a fɔ i t'o kalama ou bien i t'o ɲɛdɔn bon o fana ye filiba ye ladabu b'a ɲini diinɛmɔgɔ fɛ kuma dɔw bɛ yen ka réserve k'a la a n'a ta dɔw tɛ kelen ye bon o fili i b'a dɔn mɔgɔ hakilima de bɛ ko faamu i tɛ kuma n'a kɔrɔ f'o ye mais an nana don cycle laban min kɔnɔ jamana in binna a kunkolo de kan a bɛ hakɛ to parce que ni jamana lamɔ tiɲɛna jamana bɛ bin jamana bɛ lamɔ ni sira minnu ye a siraba dɔ ye kalansow ye an dun b'a dɔn n'i ko b'an ka tariku ta maa o maa tɛ baara kɛ ni tariku ye n'o ye histoire ye i bɛ fili joona maa min t'i kunun dɔn i tɛ se k'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min anw ka jamana maracogo la n'o ye démocratie sariya ye ko kura tɛ o mais a fɔcogo de kɛra kuma kura y'an bolo n'i y'a ta k'a lajɛ kabini kurukanfuga o ye hakɛ di bɛɛ ma o nka an nana ye an ka jamana donna a b'a fɔ ma ko démocratie n'o ye liberté ni an bɛ ko minnu na a nana sira jumɛn fɛ nka a nana violence de fɛ fo ka fɔ AEM de wulila yan ka wuli ka yɔrɔw kari u ni Musa ka politique mɔgɔw donn'u kɔrɔ ka kalanyɔrɔw ni INTM bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana kari ka tasuma wuli yɔrɔw la ka maaw fa a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko carré des martyrs point des martyrs hɛrɛ ko tɛ o n ko fagali de kɛra o fagali kɛra ka fanga firi fanga firila ni hakilila minnu ye a yirala denmisɛnninw na ko n'i b'a fɛ ka se fanga la i bɛ bin a kan an t'o binkanni de la n'o binkanni min kɛra u ma taa jɔnw la bɔ fo kulu sanfɛ u tun bɛ ɲini k'a faga wa. a ka biro kɔnɔ. ni aw ye min fɔ ko min y'a baarakɛɲɔgɔn ye ko o fana o den nana sa o kuma ninnu na ne bolo nin bɛɛ ye c'est la suite logique de la violence qui n'a pas été arrêtée bon donc ni o kɛra jamana taabolo ye o bɛ na ni rupture de ye donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye filanan ye min ye anw ka jamana in kɔnɔ n'i ko i bɛ kuma ma nɔgɔ parce que ni kumana dɔrɔn mɔgɔw bɛ kuma lajɛ n'u ka nafa b'a la u b'a lafasa n'u ka nafa t'a la u b'a kɔkari nka ka kuma fɔ kuma min yɛrɛ bɛ jamana lataa ɲɛ bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ o de ye démocratie o de ye laïcité n'a faamaya laïcité kɔrɔ ye ne ye silamɛ e ye chrétien nin bɛ laadako la ni yɛrɛ dalen tɛ diinɛ la bɛɛ k'i hakilila fɔ bɛɛ k'i ta kɛ nka bɛɛ ka jamana sariyabaw labato n'o don kurukanfuga b'an kalan o la o donc tubabu nana sɔrɔ aw mɛ nin don mais an y'a ye tubabukan fɔla kura mana u y'a fɔ ko démocratie laïcité république komi n'a fɔ ko kuraw don walikan dɔrɔn de don donc pour que i ka kuma jaabi
ko in yɛrɛ ye tɔɔrɔ ye min ye a culture de sigira jamana kɔnɔ o ye kelen n ye dɔ mankan mɛn ko ka loi sariya dɔrɔn ko texte ka waleya ko de b'a to violence bɛ jɔ non texte tɛ mɔgɔ lajɔ o an da bɛna se o yɔrɔ ma voilà nka e yɛrɛ ka faamuya la yala farinya in an b'a ye k'a fɔ minnu bɛ ɲɛsin musolakaw ma mɔgɔw kɔni da bɛ se o ma ka caya yala Mali kɔnɔna la yan nɔ a farinya walew tɛ se la cɛlakaw ma bon ne tɛ don o concept occidental ka kuma kɛ muso violence b'u la cɛw genre ko in tɛ kuma jɔlen ne bolo quoi tubabu ka hakili la don c'est pas une autonomie de pensée fɛn o fɛn ka hadamaden bɔnna nin na ka hadamaden tɔɔrɔ a kɛra hali bagan ye diinɛ bann'a ma hali bagan silamɛya ma sɔn i k'a faga ka sɔrɔ ni sariya ka hakɛ tɛ donc mɔgɔ tɛ culture de violence tɛ diinɛ ko ye o fɛn minnu nana n'a ye a dɔnnen don aw bɛ jajugu minnu lajɛ jamana kɔnɔ norme tɛ dulɔ feereli la hali anw ka sɔrɔdasi minnu kan ka mɔgɔw lakana olu ka kan dɛgɛ kɔrɔ dulɔ bɛ feere a kɔnɔ o fana ye démocratie ye wa anw ka jamana kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ yira jamanadenw na o ye tulonkɛ ni dɔn ani jogojuguya masaladon jamana kanu jamanaden ɲumanya ka fisa jamana ye o tɛ yira jamanadenw na mais comment vous pouvez arrêter la violence k'a sɔrɔ an b'o ko la ni min ko a bɛ kuma ko jamana ye laïque ye mais il se cache derrière la laïcité tiɲɛ tɛ an y'an taabolo de bila ka walifɛn ta min n'an t'a kɔlɔlɔw dɔn et min yɛrɛ ka jugu a bɛ an ma ɲuman ta a juguman an y'o de ta n'o y'a déchet ye donc ne bolo violence in tɛ dɔwɛrɛ ye culture ko de don ni maaw sɔnna ka fa dɔ fa ye ka ba dɔ ba ye ka kɔrɔ dɔ kɔrɔ ye ka alimami dɔ alimami ye ka dugutigi dɔ dugutigi ye ka jamanatigi dɔ jamanatigi ye ka sariya dɔ sariya ye ko 100 bɛ yan 90 a tun bɛ dilan bulon kɔnɔ soit ɲamakala kunda soit dugutigi kunda soit alimami kunda ka sɔrɔ a ma se sariya ma n'o ye aw ka diɲɛ sariyaw ye o tun bɛ yen il y a des mécanismes sociaux minnu tun bɛ maaw labɛn k'u cɛ fɔ ka sɔrɔ a ma se aw tribunal ma donc n'an ma segin an ka kokɔrɔw ma o danbe minnu b'an na diinɛ kunda adamadenya kunda sigiɲɔgɔnya kunda faamuya kunda a bɛna fɛn o fɛn fɔ o ye de dɔrɔn ka tubabuw ka hakili la k'o lafasa solution tɛ sɔrɔ a la jamana bɛɛ bɛ mara n'a ka tabiyaw a n'a ka danbe a n'a ka diinɛ de ne bolo pour me résumer an ka problème ye min ye o de an bɛ ka wali ko de ta k'o ɲɛsin an yɛrɛ ma k'an bɛ fura sɔrɔ o la o de y'a gɛlɛya ye. ok an bɛ se ka na yɔrɔ la Ben Chérif nka n b'a fɛ dakuruɲɛ dama-dama na madame Boire yala nin farinya walew la ka d'a kan aw bɛ a ko kɔni aw bɛ u ɲɛnabɔli la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na musolakaw ta fan fɛ yala a tɛ ɲɛsinna cɛlakaw ma aw ka lajɛliw la. n y'a fɔ n ko farinya walew fana bɛ ta ka se cɛw ma parce que n y'a ye k'a fɔ an ka furuw kɔnɔ sisan da donna kuma dɔ la a ko furuɲɔgɔnw k'an ka ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn ye mɔgɔ furucɛ a jɔyɔrɔ ye min ye minnu bɛ du kɔnɔ u kan k'o labato mais an y'a ye bi k'a fɔ dankari caman bɛ kɛ furucɛw la u ka du kɔnɔ parce que fɛn dɔw bɛ kɛ du kɔnɔ a tɛ sara furucɛ yɛrɛ la kuma dɔ la o bɛna de kana cun a kɔnɔ donc o bɛ komi n'a fɔ an ka du taabolo an b'a la ko olu fana bila ayiwa n da donna musakako la hali bi n bɛna Jim ka yɔrɔ la autonomisation des femmes an y'a fɔ n ko musow ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o tɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛ musow k'u ka laadaw n'u ka taabolow n'u ka diinɛw bila pour que ka fɛn ɲini an ko ni u farala u furucɛw kan ka du ta mankan caman bɛ u bɛ bɔ yen parce que bi Ben Chérif y'a fɔ ko bɛ sirila sɔrɔ la hali an ka burusiw kɔnɔ ko bɛ sirila sɔrɔ la ni e tɛ fɛn kɛ i jɔyɔrɔ ka fɛgɛ ayiwa ni cɛ fana n'i ma se i ka du kɔrɔ i ka jɔyɔrɔ bɛ fɛgɛya parce que ni e tɛ se i ka du kɔrɔ n'i ye sariya o sariya sigi walayi mɔgɔw b'a dansago u b'a fɔ ko a tɛ fɛn kɛ yan don o don sariya jalan de b'an kunna donc ne bɛ min fɔ o fɛn na kumala surunya la c'est que bi an bɛ bi min na an kan ka an ka du ninnu kɔnɔ gɛlɛya ninnu a bɛ ta ka muso sɛgɛrɛ cogo min na a bɛ ta ka cɛ sɛgɛrɛ ten mais musow n'i y'a ta 100 o 100 i b'a sɔrɔ 90 o ɲɛsinen don musow ma 10 o ɲɛsinen don cɛw ma. Une
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. ka segi ka na kumaso kɔnɔna la yan nɔ sikafoba ale kɛnɛ kan da bɛ fɛn min na sa o de ye farinya wale minnu bɛ an ka gwaw kɔnɔna la ka fɔ a y'a daminɛ ka ni bɔ ka cɛya ka taa fɛ mali kɔnɔna la walasa ka nin ko fɛsɛfɛsɛ an ye wele bila isa kawji ma ale ye chargé de communication ye Haut Conseil islamique la min ye Ben Sherif Jabate ale ye communicateur traditionnel ye Recotrad mɔgɔ don Madame Boire Bintou Fune Samake ale ye ɲɛmaa ye Wilda fo ale kɔnɔna la o tuma na Ben Sherif Jabate an ka laada a yira la an b'a ta kunun de la ka na bi la walasa an ka sini laɲini an ka furu yɛrɛ sariya sɛbɛn min bɛ walela an bolo a yira la o kɔnɔna la ka da k'a ye tali kɛ laada la ka fɔ muso a kan ka majigi a cɛ ye ka a kan minɛ dɔw b'a fɔ ko k'a bato o donna sariyakisɛ ale kɔnɔna la yala o ni an ka bi taabolo olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa faamuya cogoya jɔn bɛ a faamuya cogo kɔrɔ la ka se bi ma ka da kan an b'a ye u bɛ dɔnkili yɛrɛ da ala ko woro tan o ye muso kɛ jɔn ye nka bi a fɔra ko jɔnya kuma yɛrɛ kana fɔ yɛrɛ alu i bi baara o baara la a ɲini k'i ka kan mɛn siniwaw ye diɲɛ dan o ye diɲɛ dan n'u ka kan de i ma américain ye anglais b'u bolo i ma diɲɛ bɛ ka yɛlɛma ka taa anglais na i ma ye sisan bamanankan donna RFI la awa a y'aw bala ka kan de bamanankan o ma ye wa yɛlɛma RFI la u b'a fɔ ko mandenka kan o ma kɛ ten o ça a été étudié pendant des siècles aw b'o kunfɛ ne kɔni ne ye laadala mɔgɔ ye danbe la fasali kɔni fo n sa don n'o tɛ n t'a dabila n donna tubabu l'école la ka taga fɔ a sanfɛ l'école ba la o ye tiɲɛ ye mais n'i y'a ye hali bi ne balannen bɛ nin ma n tɛ dɔ wɛrɛ nɔfɛ n tɛ maire ko n tɛ ministre ko n tɛ commandant ko n tɛ député ko mais danbe la fasali kumaden aw bɛ yɔrɔnin min nɔfɛ bon an b'a se ka kɛ dɔrɔn question réponse i ka émission tɛ diya o la o allo n'o tɛ n bɛ se o la o n ko ne ye radio baarakɛla de ye ne y'a kɛ question réponse a tɛ diya o a diyama yɔrɔ ye nin yɔrɔ ninnu de an bɛ k'a kɛ cogoya ni mun na et puis e ko dialogue grand dialogue aw bɛ k'o de fɔ aw ka studio Tamani fɛnw na dialogue a y'a ɲɛfɔ aw ka ɲɛmɔgɔw ye dɛ n'a y'anw wele an b'a walanwalan de kɛcogo dun bɛ kuma la anw fɛ yan dɛ mais aluji min bɛ ka min fɔ n'a b'a fɛ an ka taa n'a ye ka taa n'a ye tubabu sira kan a y'o dabila an ka taa ɲɛ dɔɔni bon e ka question yɛrɛ ye mun ye question ye min ye a yirala ko muso kan ka a cɛla bato i bɛ jɔnya ko yɔrɔ min fɔ a la fo dɔnkili b'o kɔnɔ bon ni anw bara komi aw ka tubabukan de don n'o tɛ anw ma jɔn tɛ jɔn ye o cogo la aw bɛ ka kɛ jɔn min ye o tɛ o anw bolo ne ɲɛ bɛ e la i b'a sɔrɔ e ɲɛ tɛ ne la nous on est d'un certain âge e ba ani ne ba olu y'an faw kɛ cogo min e b'o dɔn ne b'o dɔn mais est ce que o y'u kɛ jɔn ye non ne ba tun tɛ jɔn ye ne ɲɛ bɛ Bintu Fune la hali ni denmisɛnnin don dɛ a denmisɛnnin kojugu tɛ bilen dɛ nin ba elle est fière de sa mère a y'an fa kɛ cogo min mais o ni jɔnya tɛ kelen ye maintenant n'i y'o ta k'o bila tubabu ka minɛn kɔnɔ n'i y'o bila non les registres ne sont pas les mêmes aw dun b'o de kɛ o tuma u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa non u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kelenw tɛ parce que anw ka regarde quand tu prends le mot griot tubabukan na mais c'est négatif mais n'i y'a kɛ jeli mais o ka di alors donc an ka kanw yɛrɛ de o fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ka bɛn an ka taabolo n'an ka kow yɛrɛ ma bon mais fɛn monsieur Jim bɛ ka min fɔ ni aw kɛra o lafasabaga ye o de fana bɛ ko gɛlɛya an bolo mais ɲininkali de e bɛ ka nin min fɔ dɛ nin kuma yɛrɛ débat bɛ min kan dɛ danbe yɛrɛ tɔgɔ la ne kan bɛ ne ba fɛ yɛrɛ de ka ɲɛ ne bɛ adresse la Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ de la kabini ala in da ma sɛbɛnni kɛ journal kɔnɔ ma foyi kɛ mais min kɛra présidence la nin a ma kɛ IBK la a kɛra anw de la n'a ma ko bɔ a la an bɛ ko bɔ a la non nin tɛ se ka bɛn ko n'i y'a mɛn se ma kɛ dugu bilakorow la ko bɛɛ m'i ta minɛ dugu bilakorow n k'u bɛɛ bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ bɛɛ t'i ta minɛ ni bɛɛ y'i ta minɛ se bɛ kɛ dugu bilakorow la mais ka taa fo présidence la ka taa mɔgɔ sɔrɔ fo bureau kɔnɔ ka taa k'o tigi muso de dun fana don k'a faga o kɛlen mana kɛ kun min na an b'o ɲɛɲini fo ko ka bɔ a la de a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ bilen parce que ka taa président dɔ bugɔ bureau kɔnɔ bon ka tila dun ka na nin fana kɛ
an bɛ dan sira la koyi. Tabarikala. Isa Kaujim o kɔni an bɛ hali bi taa ka segin na kunun bi walasa ka sini ale magɛn. La femme doit obéissance et soumission à son mari. An ye a yɛlɛma bakuruba la ko muso ka kan ka a cɛla bato. Yala nin kunun ni bi u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa? Bon, maintenant, comme je t'en connais pas, je ne suis pas littéraire. Mais min fie, a bɛ fɔ an ka kan na cogo min n'i ye diinɛ fana ta kuma mana fɔ a laɲini de kan ka dɔn a muradu de kan ka dɔn. N'a fɔra ko muso ka majigin k'a cɛla bato, bato jumɛn ko don majigi jumɛn ko don, parce que anw bɛ ko minnu na a n'aw bɛ ko min na aw yɛrɛ tɛ dɛ, tubabu hakilila min b'aw bolo k'a yɛrɛkɛ ani diinɛ ko kelenw tɛ. Anw ka jamana in problème min Faransi y'anw mara, Faransi ye taabolo min o dɔnnen don, on va faire économie de ça. N'a fɔra ko muso ka majigin a k'a cɛla bato, majigin a bɛ Ala de bato. N'i bɛ kuma i cɛ fɛ i ka kuma fɛ ni ladabu ye. Ni cɛ ye fɛn min ɲini fɛ ni Ala sɔtɛ i k'o kɛ, o ye Ala bato ye, o ye barika ye, o dɔrɔn tɛ i b'o min kɛ i b'o kɛ Ala de ye à travers ton mari. Ala ka yamaruya kan de don, komi Ala b'a ɲini cɛ fana fɛ a ka hinɛ a muso la, a k'a ladon, a k'a tɔpɔtɔ, a ka jɔ ni du musaka ye, cɛ fana kan k'o kɛ o ye Ala bato de ye. Donc ko in laɲini tɛ une relation interpersonne, o tɛ o, Ala bato de fɔcogo de don. Majigi in ye min ye soumission, c'est pas parce que féminisme b'o de fɔ ko non ko man ka fɔ muso a ka pourquoi se soumettre à son mari. Non, tu ne soumets pas à son mari, u bɛɛ b'u majigi Ala de ye. Mais o majigi na munna kiraw cira, mɔgɔw tɛ kiraw bato, mais Ala ka volonté de don k'a fɔ a ye ne Ala ɲini ni kiraw ye. An b'a fɔ Ala kira hɔrɔma kosɔn, Ala kira bonya kosɔn, n ko an bɛ Ala de kɔ. Kira kanu in ye Ala bato de ye o. Kira mana n'a yɛrɛ alayhi salatu wasalam. Donc cɛ fana ka dutigiya ye Ala ka yamaruya kan de ye. Ni an b'o cogo la, o de y'a to aw ka ko dɔw bɛ aw n'aw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ la. N'i y'aw ka code ninnu ta k'a lajɛ, code de personne famille ta a ye n'o tɛ débat ye. Mais n'a fɔra ko misaliya an bɛ misaliya kelen d'i ma. Anw ka jamana kɔnɔ alimamiya ye diinɛ ko de ye o, dugutigiya ye danbe ko de ye o. Anw ka jamana kɔnɔ ne t'a fɔ a tɛ yen, mais a ka gɛlɛn i bɛ dugu min n'u bɛ sɔn ko muso ka kɛ dugutigi ye. Mais n'i nana ko préfet, ko démocratie ko préfet ka kɛ muso ye, n ko fɛn dɔ de u bɛ sira dɔ de nɔfɛ ko non ko sariya bɛ na ni jari ye, a bɛɛ de k'an sɔgɔ. Mais ni muso yɛrɛ ka kalan a n'a ka kodɔn a n'a ka faamuya ye jɔyɔrɔ d'a ma, problème t'o la. Muso ma kɛ premier ministre ye yan, muso ma bɔ élection na ka président ɲini yan, jɔnni kumana? N'u yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a d'u ma, problème t'a, mais n'a imposera dun, a bɛ imposer dɔ ka tɔɔrɔ de kan. Donc kuma in kɔrɔ ye min ye pour que ka jaabi, soumission tɛ à l'homme. Mais ça se fait à travers l'homme, mais c'est soumettre à Dieu. Ok. Voilà. An y'a la kɔlɔsi dantɛmɛ wale ninnu farinya wale ninnu an ka gaw kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ko a sera muso o muso ma a kɛra sanfɛlaw la ka caya. Fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔ minnu hakili b'a la san 2 nin kɔnɔna la a kɛra ministre de la culture yɛrɛ ale yɛrɛ ka secrétaire sekɛr'o ma. Laban in kɛra président yɛrɛ ale nagakɔrɔyɔrɔ la. Madame Bouhari, nin fɛn minnu bɛɛ tɛmɛna yala a si ma se sariya yɔrɔ ou bien a tɛ sariya la taga kun de bɔ wa? An bɛ yɔrɔ jɔ a kow la. Fɛn kɛra a bɛɛ sera sariya ma. Kɔsa in na cour d'assises min kɛra Bamakɔ, cɛ min kɛra Kamisa Sata ye a kun kan ka juger cour d'assises la le 21 décembre. Mais Kamisa ta ma kɛ Mariam ta kɔfɛ. Mariam ta min kɛra o Sata ye a fɔra ko hakili wasi bana b'o la. A cɛ la. K'a fɔ a tɛ kɛnɛya minɛn kɔnɔ. Nka Kamisa cɛ ale kun kan ka juger le 21 décembre. Mais min kɛra a seereya ye, c'est-à-dire témoin principal, o kun man kɛnɛ, tension y'a minɛ o la. Donc o fari kun man d'a la. Donc o ma se ka na fɛn kɛnɛ kan. Donc o y'a bila assise wɛrɛ la. Ayiwa min kɛra président fana nakakɔrɔ a bɛ sariya mɔgɔw bolo. Donc sariya b'a la k'a ko sɛgɛsɛgɛ. Mais n bɛ se ka min fɔ c'est que ni nin dantɛmɛwale ninnu kɛra an ye min fɔ an ka dɔnbagayaw an ka somɔgɔyaw an ka diinɛw ni fɛnw b'a kɛ k'a fɔ
a y'a to ayiwa nin kɔni nin kɛra ji bɔnnen ye ayiwa nin kɔni ala de kitira la donc an tɛ fɛ sariya ko ka bɔ a la ayiwa ne dun b'a dɔn n'i bɛ fɛ ka kojugu gosi ka bɔ dugu kɔnɔ i ye sariya min sigi i kan k'o appliquer a bɔra fan o fan fɛ i kan ka appliquer surtout n'a kɛra ni bɔ ye ni kɔni bɔra o ye tiɲɛliba de ye donc ne ɲɛna sariya kan ka boli nka an y'a ye k'a fɔ hali ni sariya in fana bɛ boli a kuntala ka jan nin kɛra san 2 de ye nin ye sisan hali bi d'a ma don a kuma la donc u bɛ minnu taara ni u ta ye sariya la a b'u tɔɔrɔ dɔɔni parce que a kuma ka ca fɛn caman caman bɛ fɔ a la kuma caman caman bɛ fɔ a la min bɛ se ka kɛ tɔɔrɔya ye ka suma ne kɔni ɲɛna a bɛɛ taara da sariya ɲɛkɔrɔ an bɛ olu de bolo sisan tabarikala kurun kɔni bɛ ɲini kana se caman ni waati in na nka an bɛna ladalalamɔgɔw olu yɔrɔ la ka da kan o kɔni o ye an ka daminɛ ye an bɛ ɲɛ jɔ o de la ka na bi la ka sini magɛn an y'a ye k'a fɔ kabini 2016 janvier kalo la wulikajɔ fɔlɔ dɔ kɛra ko walasa ka fu siri a dan na tarata tɛmɛnen in kɔ tuguni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan a yirala sibiri nata kɔ tuguni wulikajɔ de kan ka kɛ ka taa bulonba da la walasa sariya kisɛ ka sigi a ko yɛrɛ la mun ko la min ye fariɲawale minnu bɛ taa se fo ka musolakaw ni bɔ an ka gaw kɔnɔna la yala e yɛrɛ ka jate la o wulikajɔ ninnu olu ɲɛko bɛ a la wa walima alo a ɲɛkoba b'a la tabarikala min na Bintu fana bɔra ka min fɔ ko min kɛra maramu la fo a kɛra o san 2 ni jugement ma kɛ a ko bɛ tribunal la i malo ko ka suma ko dɔw de bɛ yen an b'a fɔ tubabu sariya ye tiɲɛ de mais ko dɔw bɛ yen olu fana ni sumaya tɛ bɛn dɛ an b'a fɔ fana ko ka bâcler an kan t'o fana ma dɛ bon yaro c'est-à-dire on dit il y a le sourd que celui qui ne veut pas entendre c'est-à-dire ni wulikajɔ in nafaba de b'a la parce que ni tribunal sera kan ni a tɛna teliya ni ko tɛna bɔ a la joona mais population bɛ wuli aw yɛrɛ ko ko kuluba ta ye ni ko ma bɔ a la aw na ko bɔ a la parce que i bɛ ka ko tɛ o non Mali président de la République ko de don c'est pas Ibrahim Boubacar mais c'est le président de la République c'est monsieur le président de la République donc ni o a bila o minɛn kɔnɔ o ni lafasa de ka kan et puis ɲɛdonna ka to ka taa kɛ an ka masakɛso yɛrɛ la mais c'est une violation mais o y'anw ka danbe yɛrɛ bɛɛ de bɔ n'a ye an na pewu donc nafa t'anw na tugun jɔyɔrɔ t'an na mais ale y'i kali k'a bɛ an nafasa a k'an nafasa a ɲɛ kan et puis ɲɛdonna minnu filɛ ni ɲɔgɔnna yɛrɛ kana kɛ tuguni a kana kɛ kuluba mais a kana kɛ administration service fana kɔnɔ an ka jamana mais non alu anw b'an da bi an tɛ sunɔgɔ koyi parce que nin bancogo bɛ yen violence tɛ o diina sera kan a prévoilen don ko nin bɛ kɛ danbe sera kan a prévoilen don n'i ye nin kɛ nin ka k'i la donc fɛnw labɛnnenw don tribunal sera kan a prévoilen don mais ko ka bɔ a la ni ko ma bɔ a la an bɛ wuli an bɛ ko bɔ a la tabarikala Isa Kawu Jim dakuruɲɛ damadama la yala nin ko yɛrɛ fura jɔn bɛ a la diinɛ ka hakilina o kɔnɔna la bon ala ka mɛn sɔrɔ ne bolo adamaden n'i ye diinɛmɔgɔ ye i bɛ ko sigi ala de ma adamaden i bɛ tubi de an bɛ koba la o tɛ solution ye o la violence ne résout pas la violence on ne répond pas la violence par la violence jamana in problème ye min fɔ culture dɔ de nana n'o ye culture de violence ye a sera kuluba a b'o fɔ parce que o ye fanga kuma ye les activistes u b'o fɔ parce que o bɛ médiatiser o ma boli Bamakɔ alibamiba nɔfɛ ala ka hinɛ a la yan ko fo k'a faga ka mobili jeni yan k'o kɛ kalo ma kɛ yan o mɔgɔ kelenw de tɛ fanga la wa non an kana taa yɔrɔ jan an bɛɛ de bɛ yan donc n'aw ye alimami ɲini k'a b'o jeni k'o ka mobili jeni ala ka hinɛ a la ala de y'o kisi ko parce que dɔrɔn ko o ye kuma fɔ min ma bɛn aw ma mais n'olu mɔgɔ kelenw nana ka na président sɔrɔ fo kuluba ka taa a jeni k'u b'a faga fo ka cɛ ka taa n'a ye transition na ni mɔgɔ wɛrɛ fana taara faga kuluba o ye ko ye ko bɛ mɔgɔ kamana gan mais n'an bɛ min fɔ dɔrɔn o de an bɛɛ ka tubi ka segin ala ma n'an tubira ka segin ala ma k'an yɛrɛ don ala ka jɔn ye ka baara kɛ ni ala ka sariyaw ye o tɛ démocratie bali o tɛ yiriwali bali o tɛ diɲɛ faamuya minnu bɛ yen
k'olu fara an ka kodɔnw kan mais an ka k'an yɛrɛ ye ji dɔn so dɔn e ni ce ni waati nin na kurun kɔnɔ ale sera siɲan ma an ka bɛ foli lase isa kawujim ale ma ka foli lase Ben Sherif Jabate ma ani madame Boire Bintu Funɛ Samakɛ olu tun bɛ ka kɛnɛ in ɲɛnamaya ka fɔ n'aw b'a fɛ ka nin jɛmukan lajɛ aw bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ www.studiotamani.org ni hakilinan bɛ aw fɛ yɛrɛ fɛnɛ 75 84 11 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 labɛnw olu sabatira Mumin Sendibu ale fɛ Sedumbo fiɲɛ turukala tun bɛ ale bolo Ja Gagne Kante ne yɛrɛ Aliyu Sidibe ko kalansora ɲɔgɔn na Muhamadu Ture ale fɛ aw k'an bɛn. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.